भिणेई सहित चतुर्थी। जेतेबेले मोर 15 वर्ष बयस होइतिला मो भौणी एक संतान जन्म देला परे प्रसवजनित जंत्रणा पाई मरी जाइतिला। पिलाटी पाई मोर बापा माँ मते मो भिणेई को विवाह करने को स्थिर कले, किंतु मो भिणेई को बहुत भय करुथिली। से देखा बहुत हृष्टपुष्ट व्यक्ति थिले एवं मु जने 15 वर्षर छोट झियो। मोर प्रत्याख्यान सत्वे मते मो भिणेई को विवाह करी दिया जाइतिला। चतुर्थी राति रे जेतेबेले सी मो पाखकू आसिले मु तांकु देखी भयभीत हो जाइतिली। सी मते तांको कोल को टाणी नहीं संपूर्ण कहानी कौन आसतु शुणा। मो कोଳରେ मो कुनी भणजा राहा धरी कांदुला। मते सेतेबेले मात्र 15 वर्ष बयस होइतिला। मु बुझी पारु नथिली जे मु ताकू केमिति चुप करेबी। से तार राहा धरी कांदी चलीथिला जे चुप हेबाकू प्रस्तुत नथिला। ताकू कोଳରେ धरी मु सेतेबेले थकी जाइतिली। मो माँ मो भौणी को हरई मानसिक स्तर रे गभीर आघात पाई तांको कोठरी रे शोइथिले। बारंबार से अचेत हो जाउथिले। मु निजे बड़ दुश्चिंतारे थिली, कारण पिलाटी जन्म हेबा मात्रे मो भौणींकर देहांत हो जाइतिला। मो कोଳରେ थिला बेले जेतेबेले से पिला चुप होई नथिला सेतेबेले मु निजे कांदिबाकू लागिथिली। बापा मो रूम को आसी मते कुनी भणजा सहित कांदुथिबार देखिथिले। से पचारिथिले, अरे मानसी कौन हैला, काहींकी कांदुछु? मु कहिथिली, बापा ए छुआ चुप हेबा पई ना धरु नहीं, मु याकू केमिति चुप करेबी। बापा मोठारू छुआ को नहीं तांको कोଳରେ रखी कहिथिले, आलो माँ कौड़ा छुआ, माँ हरैची, आमे बा कौन करि परिबा। बड़ कष्टरे मु मो माँ एवं कुनी भणजा को संभाळुथिली। शेषरे 8 दिन परे धीरे धीरे मो माँकर स्वास्थ्य अवस्था टिके भल होइतिला। तथापि से निज झील को मने पकाई बहुत कांदुथिले। निजको संभाली से नातुणीर जत्न नेबा आरंभ कले। मो भौणीर मृत्यु परे मो भिणेई थरे मध्य आम घर को आसी नथिले। मो भौणी एवं भिणेई प्रेम विवाह थिला। दुहे परस्पर को निज जीवन ठारू बेसी भल पाउथिले। मो भौणी भिणेई ठारू बहुत छोट, सेथिपाई मो बापा एवं माँ एही विवाह विरुद्ध रे थिले। सेमानक कहिबा थिला, एबे आम झियो मालतीर बयस बहुत कम, एबे आम झियो को आमे बाहा देई पारिबु नहीं। दीदी किंतु भिणेई भाई को बाहा हेबाकू जिदी धरी बसिथिला। सेपटे भिणेई भाई मध्य पिछा छाड़ू नथिले। बाध्य होई बापा को से दुई जन को तांको अनिच्छा सत्वे बाहा करेइबाकू पड़िथिला। सेतेबेले सेमानकू डर थिला जे काले मालती दीदी परिस्थितिर शिकार होई किछि भूल निष्पत्ति नहीं जिवो। एमिति बाहाघरर वर्षे परे छुआ को जन्म देई से सबुदिन पई आखि बुझी देइथिला। तार एमिति दुनिया छाड़ीबार मासे ही जाइतिला। एबे तो ता छुआ मो कोଳରେ अभ्यस्त हो जाइतिला। जेतेबेले भिणेई आम घर को आसीथिले ताको दाढ़ी बढ़ी जाइतिला, आखि लाल थिला। अल्प समय पई से तांको पुओ को कोळेइथिले, तांको तांकर भल पाइबा देइथिले। मो माँ सेतेबेले भिणेई को सुणेई कहिथिले जे मानसी एबे छुआटा से तार पुओ को बहुत कष्ट संभाळुची एवं मालतीर मृत्यु पर ठारू मु असुस्थ हो पड़ी। भिणेई कहिथिले, माँ यह ईश्वरंक इच्छा, कौन करि परिबा। तुमे माने परस्पर को दुख बांटी तुमर हृदय को हालुका करि परिबो। तुमे परस्पर को उत्साहित करि परिबो, किंतु मो विषय टिके भाबंतु। मु मालतीर स्वर पूरा घरे शुणुची। मु केउ भली परिस्थिति रे सेठारे एकाकी बास करूची सेटा मु जानिछि। तांको दुख तांको जगारे बहुत बड़ थिला। मो माँ सेतेबेले दीर्घश्वासटीए नहीं कहिथिले, एबे तो छुट्टी चलीछि, मात्र छुट्टी परे मानसीर 10म श्रेणी आरंभ हो जिवो। पुओ मु कौणा छुआटू संभाळिबा अवस्था नहीं, जीवा बाला तो जाई सारिलाणी। तमकू पुओ पछ कथा भूली आगू बढ़िबारे अछि, तेणु तुमे आउ थरे बाहा हो जाओ। बाहा हेबा कथा शुणिबा खेणी भिणेई कहिथिले, माँ आपण ये की कथा कहउचंती। मालतीर जगह ये जीवन रे मु आउ काहाकू देई परिबि नहीं। आपण तो जानिछंती मु ताकू केते भल पाउथली। ता चली जिबा दुख रे मु सारा जीवन एमिति बंची पारिबी। मो पुओ टिके बड़ हो जाऊ, मु निजे ताकू मो साथी रे नहीं जिबी। माँ सेतेबेले कहिथिले, मु जानिछि पुओ, मालती तुम हृदय रे जोटी अछि सेठी तुमे आउ काहाकू स्थान देई परिबो नहीं। ता भड़ी भल पाइबा तुमे आउ काहा सहित केबे करि परिबो नहीं, किंतु तुम पुओ को एबे गोटे मार आवश्यकता अछि। भिणेई कहिथिले, काई कौन हेछि कि ता माउसी कौन पाଳି परिबो नहीं। मानसी तो एबे छोट पिलाटा,
बयस एमिति केते जे मात्र 15 वर्ष। आपण माने कौन एते कम बयस रे ताकू बाहा करई देबे ना कौन? जेतेबेले ताकू 20 वर्ष हेबो मो पुओ को 5 वर्ष हो जाइतिबो सेतेबेले मु ताकू एठू नै जीवी। मो माँ सेतेबेले कहितिला पुओ एबे तुमको जीवन रे आगु बढ़िबाकू पड़िबो। जदि तुम पुओ मानसी सहित अभ्यस्त होई जीवो ताहले भविष्यत रे आउ को झियो पाखकू जीव नहीं। एईटा तो निराट सत पुओ जे आज हो कि काली तुमको पूरा जीवन बंचिबाकू आउ तरे बाहा हेबाकू पड़िबो। ए जीवन निसंग काटिबा बहुत कष्ट। भिणेई कहितिले मते जीवन रे आउ काहा सहित बाहा हेबार नहीं ना एबे ना आउ केबे। माँ सेतेबेले कहितिले पुओ एबे मालती को हरैथिबार दुख तुम हृदय भितर सतेज अछि किंतु मु जानिछि समय सहित धीरे धीरे सब ठीक हो जिवो। किछि दिन जाऊ गोटे भल झील देखी बाहा हो जिवो। तुम पुओ छोट थिबारु जहा कोड़े रहिबो से ता प्रति अभ्यस्त हो जिवो। नहले आगकू जाई तुम पुओ तुम नुआ स्त्री को माँ भाभी आपणेबा बहुत कष्ट हो जिवो। मो माँ ठारू एभली कथा सुनी भिणेई से दिन बहुत खराब अनुभव करथिले। से संगे संगे उठी चली जाइतिले एवं एहा परे से 4 मास परे ताको पुओ को देखा करबाकू फेरिथिले। सेतेबेले पुओ को 5 मास बयस होइतिला। से मो बिना बंचिबार सक्षम नथिला। स्कूल रु आसी मु ताको कांदुथिबार देखिथिली। माँ ताको जेते कोड़े बुझासुझा कले मध्य से चुप हो नथिला। मु स्कूल रु फेरी ताको मो कोड़े रखिबा खेणी से कांदिबा बंद कर देउथिला। मो साथी रे सोउथिला, मो साथी रे खाउथिला, मते ता माँ बोली मानि नेइथिला। मु भी ताको मो निज संतान भली अनुभव करी गेल करुथिली। ताको बहुत सारा भल पाइबा देउथिली। माँ बारंबार भिणेई को ताको भविष्यत विषय रे चिंता करबाकू उपदेश देबाकू जाई कहिथिले एहा तुमर पिलार भविष्यत कथा, तेणु जहा करिवार अछि शीघ्र कर। किंतु मु जाने नहीं भिणेई कौन भाबुथिले। से 4 मास परे आम घर को आसीथिले, मात्र गोटे घंटा रहिथिले। माँ को कथा को ए कान पुरेई से कान बाहर करदेई ताको पुओ सहित खेली चली जाइथिले। प्रति मासरे से मो बापा दुकान को आसी किछि किछि टंका देउथिले आ कहूथिले जे एहा बबुलू खर्च पाई अठे। मु मो पिलार भार को काहा उपरे लदी देबाकू चाहे नहीं। दिन गुड़िक एहीपरि अतिक्रम करबाकू लागिला। मु 17 वर्ष हो जाइथिली। बबुलू मध्य 2 वर्ष बयसर होइतिला। सेतेबेले से मो सहित एते अभ्यस्त हो जाइथिला जे मते छाड़ी रही पारु नथिला। से मते मामा मामा बोली डाकुथिला। गोटे दिन मोर विवाह प्रस्तावटी आसी पहुँचला। से माने भल संभ्रांत घरर लोक थिले। पुओ देखिबाकू सुंदर आ चाकरी करिथिला। मो माँ मो भिणेई को डाकी कहिथिले जे मानसीर बहुत भल विवाह प्रस्तावटी आसीची एवं आमे सेठारे तार विवाह करबाकू चाहूचु। एहा सुनी मो भिणेई शांतनु सेतेबेले कहिथिले किंतु मो पिला सहित कौन हेबो? बबुलू कौन तुमर पिला नुहे? सी तो तुम झीर शेष संकेत। निज झील को बाहा देबाकू जाई मो 2 वर्षर माँ छेउंड पुओ सहित एमिति अन्याय कर नहीं। ताठारू ता माँ भली माउसी को छड़ाई नियो नहीं। सी ताकू मामा कही डाकुची और ता माँ बोली जानिछि। दयाकरी ताठारू आउ थरे ता माँ को छड़ाई नियो नहीं। वर्तमाने तुमर झीर बयस केते? आउ 2-3 वर्ष अपेक्षा कर। सेतेबेलकू बबुलू मध्य टिके बड़ हो जाइथिबो एवं सब बुझिबाकू आरंभ करिवो। मु ताकू मो साथी रे नै जीवी। आपण माने निजे देखिबे। मानसी को सेतेबेले मु भल आ उच्च घर देखि बाहा करैबी। किंतु मो पुओ को मो सहित रहिबाकू सेतिकी सक्षम हेला पर्यंत मते टिके समय दियंतु। मो माँ सेतेबेले कहितिले तुमे काहेकि बुझुना शांतनु? तुम पुओ बबुलू एबे मानसी को छाड़िबाकू प्रस्तुत नुहे। ताकू ता माँ बोली भाबुची। आउ टिके बड़ होई गले मानसी को छाड़ी से जमारू रही परिबो नाही। मु असुस्थ रहूची आ मानसीर बापा उच्च रक्तचाप दे गति करूचंती। आमर बयस हेलानी, काली को भल मंद अछि। या ठारू भल प्रस्ताव मानसी पई आमे आउ जोगाड़ करि परिबु नाही। सेथिपई आमे आम झील को शीघ्र विवाह करई देबाकू चाहूचु। तुमे शांतनु एबे तुम विषय निजे चिंता कर। मु तुमको बहुत पूर्वरु कहि आसुची। माँकर एभली कथा शुणी भिणेई सेतेबेले कहिथिले ठीक अछि, आपण माने जदि मानसीर बाहागर को एते व्यस्त हेउचंती ताहले आपणक स्वर्गत अलियळ झील मालतीर मात्र 2 वर्षर माँ छेउंड कुनी पुओ बबुलूर मुह को चाही मानसी को मो सहित बाहा करई दियंतु। भिणेई
हठात एमिति कथा कहिबे बोली मो माँ सेतेबेले जमा आशा करि नथिले। एहा शुणी माँ विस्मित होई भिणेई को अनै कहिथिले, ये किभଳି संभव? तुमे शांतनु मानसी ठारू बयस 10 वर्ष बड़। भिणेई कहिथिले, सेउटु कौन हैला माँ? बबुलु मानसी को निज माँ बोली भाबुची। एबे से मानसी बिना रही परिबो नहीं। आ ता छड़ा मु जदि बाहा होई आउ काहाकु स्त्री करी आनिबी जणा नहीं आगकु जाई से मो पुओ साथी केमिति व्यवहार करिवो, आ मो पुओ ताकु माँ बोली मानिबो कि नाही। एमिति हेई पारे नुआ नुआ से मो सामना रे ताकु मिछि मिछिका भल पाइबा देबो, आ मो अनुपस्थित रे मो छुआ को बाड़ाबाड़ी करिवो। मानसी ता माउसी आ ताकु एते दिन होला ता भल पाइबा देई आसीची, माँ भली स्नेह देईची। बबुलु भी ताकु माँ बोली मानि नेईची। आगकु सेमानक भितरे एमिति संपर्क रहिबो, आ मानसी ताकु निज छुआ भली स्नेह देबो बोली मोर से विश्वास अछि। मालती मते छाड़ी चली जिबा परे मते आउ थरे बाहा हेबा पई कोनोसी इच्छा नाही। केवल मो छुआ पई माटीए दरकार, जहा मानसी व्यतीत आउ केही हेई परिबे नाही। माँ भिणेईक ठारू एभली कथा सबु शुणी कहिथिले, देख शांतनु, एटा आम पई बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा। मु तुम ससुरंक सहित आलोचना करी जणेइबी। तुमे तो जानिछ मानसी एबे आम गोटिए बोली झियो। तुमे जदि ताकु आपणेइबाकु चाहुच, ताकु सारा जीवन तुमर अर्धांगिनी करी रखिबाकु चाहुच, ताहले ताकु हृदयर सहित आपणेइब। केवल तुम पुओ बबुलुर माँ भली नुहे, बरं तुम स्त्री भली ताकु आपणेइब। जेमिति बाहागर परे आमकु आउ आम झियो पई कोनोसी चिंता रहिबो नाही। सेतेबेले माँ को आश्वासना देबाकु जाई भिणेई कहिथिले, चिंता कर नहीं माँ, मु आपणकु भविष्यत रे कोनोसी अभियोगर सुजोग देबी नहीं। भिणेई डेंगा हृष्टपुष्ट आउ हैंडसम देखिबाकु थिले। बयस तांकर 27 वर्ष होइतिला। तांकु देखिले जे केई झियो तांकु हृदय देई बसिबो, मात्र मो हृदय रे तांको प्रति से भली कोनोसी भावना नथिला, कारण मु तांकु पूर्वरु भाई भली भाबी नेइथिली। मो बापा जेबे ए प्रस्ताव विषय रे सुनिले से तांको नाती पई ए प्रस्ताव को स्वीकार करथिले। देखिबाकु गले भिणेईक घरे चलिबाकु कोनोसी असुविधा नथिला। एपटे बबुलु भी मो सहित रहिबारे अभ्यस्त होई जाइतिला। मो माँ जेतेबेले प्रस्ताव को नहीं मो मतामत पचारिथिला, मु ताकु सेतेबेले किछि न कहि नख कामुड़ी बसिथिली। सेथिरु से जानि पारिथिला जे मोर ए प्रस्ताव रे कोनोसी असुविधा नाही। सेमिति देखिबाकु गले मो भिणेई ठारे गोटे भल स्वामीटीए हेबार सब गुण थिला। मते सुविधा हो जाइतिला जे मु एबे बबुलुर जत्न भल करी नहीं पारिबी। एते दिन ता सहित रही ता प्रति गोटे आसक्ति आसी जाइतिला। से जहा हेउ समस्तक सहित आलोचना परे मोर मो भिणेईक सहित बाहागर खूब अल्प बंधु बांधवक उपस्थिति रे होई जाइतिला। मु जेतेबेले बाहा होई भिणेईक सहित तांको घर को कार रे जाउथिली, सेतेबेले मन भितरे बहुत भय अनुभव करुथिली, कारण मु पूर्वरु केबे भी मो भिणेई शांतनु को भिणेई भाई छड़ा भिन्न दृष्टि रे देखि नथिली। तांको प्रति मोर से भली कोनोसी आसक्ति नथिला। से जहा हो बाहा होई आसिला परे मु मो भिणेई शांतनु को मो हृदय रे स्वामीर स्थान देई तांकु नेई स्वप्न देखिबारे लागिथिली। भाबिथिली बाहा होई आसिला परे सी भी मते तांको स्त्री रूपे स्वीकार करी तांको हृदय रे मते स्थानटीए देबे, मात्र से भली किछि हेई नथिला। शाशुघर को आसिला परे मते सी एक नुआ घर को देखै देई कहिथिले, एइठी तुम रूम, भितरे सब सुविधा अछि, एठी तुमर चलिबारे किछि असुविधा हेबो नाही। तुमे मो पुओ बबुलु सहित आराम रे जीवन बितेई परिबो। मु तांको कथा सुनी आश्चर्य होई प्रश्नर दृष्टि रे अनेथिबार देखि सी कहिथिले, शुण मानसी, मो हृदय रे केवल तुम दीदी मालतीर स्थान रहिछि। काली भी से मो हृदय रे जेमिति थिले आज भी सेमिति अछंती, आ भविष्यत रे भी मो हृदय रो राणी हेई रहिथिबे। तुमे मो घर को केवल बबुलुर माँ होई आसिच, केबे मो स्त्री हेबा पई चेष्टा करिवो नाही कि अधिकार मागिवो नाही। एतिकी कही शांतनु सेतेबेले मो निकटरू चली जाइथिले। मु तांको जीवा बाटकू सेमिति अश्रुविजा आखि नहीं चाही रहिथिली। कौन करिबी मते सेतेबेले किछि बुद्धि बाट देखा जाउ नथिला। बबुलु आसी मो आंगुठी धरी मामा मामा कहि डाकिबारु मो आखिरु लुह पोछु पोछु ताकू कोळेई नहीं खाइबाकू देबाकू चली जाइथिली। ताकू सुआई सारिला परे
ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳି ବବୁଲୁ ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଖିକୁ ନିଦ ନଥିଲା, ମନ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ। ଶାନ୍ତନୁ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ଯେମିତି ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାମୀ ମାନି ନେଇଥିଲି। ମୋ ପାଇଁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ମନରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଆଜି ଚଢ଼ା ସ୍ୱରରେ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ତାହା ଶୁଣି ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା। ଭାବୁଥିଲି ଯଦି ମୋ ବାପା ମା ଏ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କାହା ସହିତ ମୋ ବାହାଘର କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି ନହେଲେ ଏଭଳି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ତ କେବେ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଏଇ ଲୋକଟା ସତରେ ଗୋଟେ ପଥର ହୃଦୟର ମଣିଷ। କେତେ ସହଜରେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ମୋତେ ଶୁଣେଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଥରେ ହେଲେ ଭାବିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ କଥା ମୋ ହୃଦୟକୁ କେତେ ବାଧିଥିବ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରଟିଏ କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଶାନ୍ତନୁ ଆଉ କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଦିଦିକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲି, ମାତ୍ର ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସବୁ ଝିଅ ଏଇଆ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉ। ପୂର୍ବରୁ ଯେବେ ଏଇ ଶାନ୍ତନୁ ମୋ ଦିଦିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲି ଯେ ଯାହା ହେଉ ମୋ ଭଉଣୀର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀଟିଏ ମିଳିଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ କଣ୍ଟା ଭଳି ଫୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ସେ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ମୋ ଦିଦିକୁ ଏବେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବା କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମୁକଟିଏ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଯାଇଥିଲି। ମୋ ଦିଦି କେବେଠାରୁ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଇସାରିଲେଣି। ଏବେ ମୁଁ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ସିଏ ମୋତେ ମୋ ଭାଗର ଖୁସି ଦେବା କଥା, ମୋ ଭାଗର ଭଲ ପାଇବା ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏହା କିଛି ବି କରିନଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ କେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଇଥିଲି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ସକାଳୁ ଉଠି ବାସି କାମ ସବୁ ସାରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରି ଡାଇନିଂରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ସେ ଚୁପଚାପ ଖାଇଦେଇ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଥରଟିଏ ବି ଆଖି ଉଠେଇ ମୋତେ ଚାହିଁ ନଥିଲେ। ଏମିତି ପଥର ହୃଦୟର ଲୋକଟା ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଦିଦିଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲି, ମାତ୍ର ଶାନ୍ତନୁ ଥରୁଟିଏ ବି ମୋତେ ଆଖି ଉଠେଇ ଦେଖିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେବଳ ମୋ ଦିଦି ଥିଲେ। ଶାନ୍ତନୁ ତ କେବେଠାରୁ ଅଫିସ୍ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସବୁଦିନ ମୋର ଏମିତି ବିତୁଥିଲା। ଦିନସାରା ଘର କାମରେ ନହେଲେ ବବୁଲୁ ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ, ମାତ୍ର ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ମୋ ଅଜାଣତରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଅମାନିଆ ଲୁହ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ବୋଲ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଝରି ପଡ଼ନ୍ତି ଅଦିନିଆ ମେଘ ପରି, ଆଉ ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋର ମୁହଁରୁ ନେଇ ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶାନ୍ତନୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା। ହଁ, ମୋର ନାହିବା ପିନ୍ଧିବାଠୁ ନେଇ ଖାଇବା ବୁଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏସବୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ, ଯାହା ମୋତେ ମିଳୁନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଉ ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ମୁଁ ଏ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲି। ସେଠାରେ ସମୟ ମୋର ଏମିତି ବିତୁଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋତେ ସଜେଇ ହେବା ପାଇଁ ଭାରି ମନ ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାଲି ଶାଢ଼ୀଟିଏ ବାହାର କରି ପିନ୍ଧିଥିଲି। ମୁହଁରେ ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇ ଭଲ କରି ମେକଅପ୍ ନେଇଥିଲି। ଚୁଟି ମୁକୁଳା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଓଠରେ ନାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଥିଲି। ସଂଯୋଗବଶତଃ ସେହି ସମୟରେ ଶାନ୍ତନୁ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ତାଙ୍କ କପାଳ ଧରି ବସି ଯାଇଥିଲେ। କ୍ରୋଧିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛ? ତୁମେ ଏହିପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମୋ ହୃଦୟରେ ବସିବାକୁ ଭାବୁଛ କି? କ'ଣ ଭାବୁଛ ତୁମର ଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି ମୁଁ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହରାଇ ବସିବି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ନିକଟତର ହେବି? ତୁମକୁ ଏମିତି ସବୁ କରି ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ସଂକୁଚିତ ମନେ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଏମିତି ସେଦିନ ଟିକେ ସଜ ହେଇଥିଲି। ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ସେ ଏପରି ଅଫିସରୁ ସେଦିନ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି ରୂପରେ ଦେଖି ମୋର ଅପମାନ କରିବେ। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଯାଇ ସେଦିନ ତକିଆ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି। ବବୁଲୁ ମୋ ନିକଟରେ ବସିଥାଏ। ମୋତେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ତା କୁନି କୁନି ହାତରେ ମୋ ଲୁହ ପୋଛୁ ପୋଛୁ କହିଥିଲା, ମାମା କ'ଣ ହେଇଛି? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ପାପା ତମକୁ ଗାଳି କଲେ କ'ଣ ହେଲା?
ମୁଁ ତ ତୁମର ସୁନା ପୁଅ, ବାପାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗେଲ କରିଦେଉଛି, ତୁମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏହା କହି ସେ ମୋ ମଥାରେ ବୋକଟିଏ ଦେଇଥିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଥାଏ ସେମିତି ସିଏ ମୋତେ ବି ସେତେବେଳେ ବୁଝଉଥିଲା। ତାର ଏମିତି ମୋତେ ଗେଲ କରିବା ମୋତେ ସତରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଥିଲି। ମୁହଁରେ ବୋଝେ ମେକଅପ୍, ଆଖିର କଜଳ ଓ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର ରଙ୍ଗ ଲୁହ ଓ ଝାଳରେ ମୁହଁଟାକୁ ପୁରା କଦର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ମୋ ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ବବୁଲୁ ବସି ମୋତେ ତାର କୁନି କୁନି ସ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହି ବୁଝଉଥିଲା। ମାତ୍ର ମୋତେ ତା ଉପରେ କେଜାଣି କାହିଁକି ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ଯଦି ବବୁଲୁ ମୋ ଜୀବନରେ ନଥାନ୍ତା ବୋଧହୁଏ ମୋ ସହିତ ଆଜି ଏସବୁ କିଛି ଘଟିନଥାନ୍ତା। ବବୁଲୁ ମୋର ମୁହଁର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତା କୁନି କୁନି ହାତରେ ମୋ ମୁହଁ ସଫା କରୁ କରୁ କହୁଥିଲା, ମାମା ଇଏ କ'ଣ, ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭୁତୁଣୀ ହେଇଯାଇଛ। ଦେଖାଅ ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ମୁହଁ ସଫା କରିଦେଉଛି, ନହେଲେ ପାପା ଡରିଯିବେ ଆଉ ତୁମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ବସିବେ। ତାର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହସ ଲାଗିଥିଲା। ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେ ଛୁଆଟା, ତାର ବା ଏଥିରେ କ'ଣ ଦୋଷ। ମାତ୍ର ସେଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ହେଲି ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଚୁଲବୁଲି ପ୍ରକୃତିର ଝିଅଟିଏ ଥିଲି। ମନ ଚାହୁଁଥିଲା ବହୁତ ସାରା କଥା ହୁଏ, ହସେ, ଖେଳେ, ନିଜକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖି ସଜେଇ ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚିକିମିକିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେ। ମାତ୍ର ସେଦିନ ଠାରୁ ମୋ ମନ ମରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ କେବେ ଏମିତି ନିଜକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ମନ ହେଇନଥିଲା। ଏମିତି ମୋର ରଙ୍ଗହୀନ ଜୀବନ ବିତୁଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲି। ମୋର ସେଦିନ ଜନ୍ମଦିନ ଥାଏ। କାହିଁ ମନ ଟିକିଏ ହେଲା ପୁରୁଣା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫ୍ରକ୍ଟିଏ ବାହାର କରି ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ଚୁଟି ଧୋଇ ମୁକୁଳା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି ହାଲୁକା ଫୁଲୁକା ମୁହଁରେ ପାଉଡ଼ର, କାଜଲ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦିନର ସମୟ ଥାଏ। ଶାନ୍ତନୁର ଅଫିସ ଫେରିବାର ସମୟ ବି ହେଇନଥାଏ। ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥାଏ। ତାର ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ବୟସ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବବୁଲୁ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇ ନିଏ ଯେ ଇଏ ତ ମୋ କୁନି ଭଣଜାଟା, ମୋତେ ତାର କଅଁଳିଆ ସ୍ୱରରେ ମାମା ଡାକୁଛି। ବିଚାରୀ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଟା। ମୁଁ ପୁରା ମୋ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭଳି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଆଉ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲି। ତା ବାପାର ରାଗ ମୁଁ ତା ଉପରେ କାହିଁକି ସୁଝେଇବି। ସେଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ହାଲୁକା ଫୁଲୁକା ସଜ ହେଇ ଘର କାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଆଉ ପୁଅକୁ ମୋ ମୋବାଇଲ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମୋ ଅନ୍ୟମନସ୍କତାରେ ସେ ମୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ତା ବାପା ନିକଟକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ସେଦିନ କାହିଁକି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ବିରିୟାନୀ ବନେଇବା ପାଇଁ। ବିରିୟାନୀ କରିସାରି ମା ପୁଅ ବସିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେତିକିବେଳେ ଶାନ୍ତନୁ ଅଫିସରୁ ରାଗି ପାଚି ପଞ୍ଚମ ହୋଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୋତେ ଏମିତି ସଜେଇ ହୋଇ ବସିଥିବାର ଦେଖି ରାଗରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ଟିକୁ ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ, ଏସବୁ କାହିଁକି କରିଛ, ତୁମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ମୁଁ ସେଠି ଅଫିସରେ ମିଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ତୁମେ ଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତୁମର ନୂଆ ନାଲି ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧା ଫଟୋ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି ପଠେଇ ଚାଲିଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେଥର କହିଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ଏପରି ବେକାର ସଜେଇ ସାଜେଇ ନ ହେବା ପାଇଁ। ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବଳ ମୋ ଛୁଆର ମା ଅଟ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆବାକାବା ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ମୋ ଚୁଟି ଧରି ଘୋଷାରି ନେଇଯାଇ ମୋ ପିଠିରେ 2 ବିଧା ପକାଇ ମୋ 2 ହାତକୁ ଧରି ଜୋରରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବାଡ଼େଇ ସେଠୁ ରାଗି କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ନାଲି ପୋଷାକକୁ ମିଶେଇ ମୁଁ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ସେଦିନ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ସେ ସବୁ ଟେବୁଲ ସାରା ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ବବୁଲୁ ଆମ ଝଗଡ଼ା ଦେଖି ଭୟରେ ଖଟ ତଳେ ଯାଇ ଲୁଚି ବସି ଯାଇଥିଲା। ହାତରୁ ମୋର କିଛି ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ହାତ ସାରା ଆମ୍ପୁଡ଼ା ଦାଗ। ପୁରା ହାତ ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ। ମୁଁ ଜୋରରେ ସକେଇ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ମୋତେ ତ ଏହା ବି ସେତେବେଳେ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ମୋର କେଉଁ ଫଟୋଟି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ପଠା ହେଇଛି। ସିଏ ତ ବବୁଲୁ ଥିଲା ଯିଏ ମୋ ଫଟୋ ସେଦିନ ଉଠେଇ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ପଠେଇଥିଲା। ଶାନ୍ତନୁ ତ ଯେମିତି ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବା ପାଇଁ। ବୋଧହୁଏ ମୋର ଏମିତି ସଜେଇ ହେବା, ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ନିଜ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବାର ମୁଁ ସେଦିନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଯାଇ
रूम पछपटू बंद करदेई निज स्वप्न को मन भितर मारी कांदी चली बहुत समय पर्यंत। से दिन बहुत राति पर्यंत मु एमिति कांदुथिली। बबुलू आसी मामा मामा कही कबाट बाड़ाई मात्र मु खोली नथिली। से ता बापा पाखरे जाई से दिन रातिरे सोई जाइथिला। ता परदिन जेतेबेले रूम कबाट खोली बाहर को जाइथिली मु संपूर्ण बदली जाइथिली। शांतनु मते बुली बुली कणई कणई देखुथिले। तांकु लागुथिला मु किछि रागी करी कहिबी कि करिबी कि ताको पुओ बबुलू को किछि खराब करी कहिबी जार फायदा उठेई से मते आउ थरे गाली करि परिबे। मात्र मु तांकु से दिन से सुजोग देई नथिली। मो मुंडरे केवल गोटिए जिनिस चालुथिला जे मु एठी केवल बबुलूर माँ। मोर एठी आउ किछि काम नाही। मु केवल एठी बबुलूर ध्यान रखिबाकू अछि आ मो स्वामींकर सबु आवश्यकता को पूरण करने अच्छी। मु स्वप्नर घंटिका चिपी पूर्व राति मारी जाइछि। मन बोली मोर आउ किछि नाही। से भल पाइबा से स्वप्न किछि पाइबार आशा जहाँ मो बयसर सबु झील मैंने स्वप्न देखि था मु सेगुड़ी को स्वप्न देखा छाड़ी देइथिली। बबुलू को खाइबाकू देई ताकू नहीं स्कूल रे छाड़ी। मो निकटरे थिबा मोर सबु सुंदर सुंदर पोशाक सजसाज जिनिस मु सेदिन निआं लगेई पोड़ी देइथिली। धीरे धीरे निजको दर्पण रे देखिबा भी बंद कर देइथिली। केते दिन जाए सेमिति मु मो चुटी पानिया रे कुंडेइबा छाड़ी देइथिली। चुटी सबु बेणी हेई झड़ुतिला। मोर किंतु आउ से चुटी कि मो देह प्रति आ किछि लोभ नथिला। निजको भूली से बाप पुओंक सेवा को निज दायित्व भाबी करि चलिथिली। शांतनुक सहित सेमिति निहाती दरकार नथिले कथबार्ता भी एते आउ आग भली करू नथिली। बास निज काम निजको व्यस्त रखुथिली। मोर एमिति स्वभाव को लक्ष्य करी शांतनु मो सहित कथा हेबाकू बेले बेले चेष्टा करुथिले। मात्र मु तांकू हाँ ना रे उत्तर देई मो काम व्यस्त रही जाउथिली। मोर एमिति उत्तर पाई तांकर आउ साहस होउनथिला मो सहित किछि कथबार्ता हेबा पई। मते किंतु आउ ए सबु को नेई कोनोसी फरक पडु नथिला। मो स्वप्न तो केबेठारु मरी सारिथिला। केवल जहा देहरे मोर पिंडटा जीवाकू बाकी थिला। बबुलू एबे स्कूल जाउथिला, भल पढ़ुथिला। सेथिपाई मो बळका समय ताकू पढ़ापढ़ी करिबारे बिताई देउथिली। निज सौंदर्य प्रति आउ मोर कोनोसी लोभ नथिला कि सजी साजी हेबा पई इच्छा होउ नथिला। ए सबु तो धीरे धीरे मु भूली भी जाइथिली। साई पड़िसारे पर्वपर्वाणी रे मु जोग देवा पई जाउ नथिली। बोध हुए ए सबु शांतनु लक्ष्य करुथिले। एमिति रज समय आसी पहुँचीथिला। शांतनु बबुल को नहीं किणाकिणी करने मार्केट जाउथिले। मते कहिथिले तांको सहित जीवाकू। मात्र मु कामर बाहाना करी मना करी देइथिली जीवा पई। मार्केट रु बबुल पई पोशाक पत्र किणाकिणी करी फेरिला परे से मते गोटिए धूसर रंगर खोल आनी धरेई कहिथिले, निय एइटा तुम पई आनिची। मु सेदिन आश्चर्य हो जाइथिली जे शांतनु भली लोक पुणी मो पई किछि आनिचंती। मु संगे संगे से खोल खोली देखिथिली। सेथिरे नाली रंगर शंखा थिला, जहा गोटिए समय रे मोर भारी प्रिय थिला। मु तांकु सेदिन पचारिथिली, तुमे एहा काहीकि मते आनी देइछ? सी कहिथिले, एइटा मु मो पुओर माँ पई आनिछि। तुमर नाली रंग शंखा पसंद, सेथिपई एइटा आनिछि, पिंधि दिय। सेदिन शांतनुक मुहरु ए नुआ कथा शुणी मु आश्चर्य होइथिली। मुह उठेई तांकु भल करी देखिबारु तांको मुहरे मु अजब प्रकारर हस देखिथिली। एमिति शांतनु मते प्रेमिक भली चाहिथिले जे मु बाध्य होइथिली मुह तळुकु करिबाकू। ताकू एमिति मते चाहिबार मु केबे बाहा होई आसिला दिनु देखि नथिली। बोध हुए से हृदयंगम करुथिले जे मु तांको स्त्री, तांकर प्रथम स्त्री केबेठारु मरी सारिथिले। आउ एबे तांको जीवन रे आउ जणे महिला थिले। सेही कारणरू गोटिए घरे आमे एक संपर्क भितरे थिबा सत्वे परस्पर ठारू बहु दूर रे थिलु। से ए पर्यंत दीदी को भूली नाहंती, किंतु बोध हुए मो पई प्रेम तांको हृदय रे जागृत हेबा आरंभ करि देइछि। भावनारू बाहरी मु से नाली शंखा और चूड़ी ड्ररे रखिथिली एवं तांको कहिथिली जे वर्तमाने मु काम करूछि, मो पई शंखा चूड़ी आनिथिबारु बहुत धन्यवाद। एहा कही सेठारु चली आसीथिली। से समय रे से देइथिबा जिनिस गुड़िक मो पई आ गुरुत्वपूर्ण नथिला। आगकू रज थिला, तेणु समस्ते
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲି। ମୋ ବାପା ମା ଆମ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୋ ବୟସର ଝିଅମାନେ 2ଟି ସନ୍ତାନର ମା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଜ୍ଜିତ, ଭଲ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମୁହଁରେ ଅନେକ ମେକଅପ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ରହୁଛୁ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ଟିକେ ମିଛିମିଛିକା ହସି ଦେଇ ଚୁପଚାପ ନିଜ କାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲି। ସେଦିନ ଶାନ୍ତନୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଏତେ କାମ ଏବେ କାହିଁକି କରୁଛ? ଯାଅ ଟିକେ ସଜ ହୋଇ ଆସ, ରଜର ସମୟ, ସମସ୍ତେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ ଆଜି ଏ ଶାନ୍ତନୁ ମୋତେ ସଜ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସେହି ଶାନ୍ତନୁ ତ ଯିଏ ମୋତେ ସଜେଇ ହେବାକୁ ନେଇ ଅତୀତରେ କେତେ କ'ଣ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ଆଜି ଶାନ୍ତନୁ ମୋତେ ଦେଖି ହସୁଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ, ମାନସୀ ଟିକେ ସଜ ହୋଇଯାଅ, କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଏମିତି କହି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏହା ଜାଣିପାରି କହିଥିଲି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ମୁଁ ତ କେବେଠାରୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଆସୁଛି। ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଗଲାଣି। ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ସଜେଇ ହେବା ମୁଁ କେବେଠାରୁ ଭୁଲିଗଲାଣି। କାହିଁ କେବେ ତ ମୋତେ କିଛି ପଚାରି ନାହଁ। ଆଉ ଆଜି ଏମିତି ମୋ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କାରଣଟା କ'ଣ? ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେମିତି ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଥିଲେ। ମୋର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ହସ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ମୋ ମା ଆସି ମୋ ହାତ ଧରି କହିଥିଲା, ଆଲୋ ମାନସୀ, ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି କାହିଁ ଲଗେଇନୁ? ଆଜି ଏମିତି ରଜରେ ଇଏ କି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛୁ? ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ନୁଖୁରା କାହିଁକି ରଖିଛୁ? ତୋ ଦେହରେ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି କାହିଁ? ତୋ ଦିଦିର ଏତେ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ତ ତୋ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବ। ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ବାୟାଣୀ ଭଳିଆ ହେଇ ବୁଲୁଛୁ? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର ମାନସୀ? ମାଆଙ୍କର ଏତେ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମୁଁ ସେଦିନ ଖାଲି ଟିକେ ହସି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ବିଦା କରିଥିଲି। ସେଦିନ ଏମିତି ବିତିଥିଲା। ରାତିରେ ବବୁଲୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଶୁଆଉଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତନୁ ସହିତ ହେଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶାନ୍ତନୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପ୍ରତି କରିଥିବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏବେ ଅନୁତପ୍ତ ଥିଲେ। ରାତିର ସମୟ, ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ବସି ଭାବନା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଶାନ୍ତନୁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଆସି ବସିଲେ। ବାହାଘର ପରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ବସିଥିଲେ। ଆମେ 2 ଜଣ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବସି ରହିଥିଲୁ ଚୁପଚାପ। ହଠାତ୍ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମୋ ହାତକୁ ଛଡ଼େଇ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ବସିଥିଲି। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ ମାନସୀ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତୁମ ଦିଦି ମାଳତୀକୁ ଜୀବନଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତା ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲି। ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ମୁଁ ତା ପ୍ରେମରେ ଆହୁରି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମାଳତୀକୁ ହରାଇବା ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ ମାନସୀ। ମୋ ପୁଅକୁ ତୁମେ ନିଜ ପୁଅ ପରି ପାଳି ଆସିଛ। ତା ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ସବୁ ଖୁସି ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଖେଳିବା ବୁଲିବା ବୟସରେ ତୁମେ ବବୁଲୁ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ବାହା ହୋଇ ଏଠି ଆସି ରହୁଛ। ବାହା ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ସ୍ୱାମୀର ସୁଖ ଟିକିଏ ଆଶା କରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ହେବାର ଦୂରେ ଥାଉ ମାଳତୀକୁ ହରାଇଥିବା ଦୁଃଖରେ ତୁମ ସହିତ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବି ବଢ଼େଇ ପାରିନାହିଁ। ତୁମେ ସଜେଇ ହୋଇ ମୋ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ତୁମେ ମୋ ମାଳତୀକୁ ଚାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତୁମ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବାକୁ ବି ପଛେଇ ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ତୁମ ଉପରେ କରିଥିବା ସବୁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ନିକଟରେ ଭୁଲ ମାଗୁଛି ମାନସୀ। ମୋ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ତୁଟିଯାଇ ଖଣ୍ଡିଆ ହେବାର ଚିହ୍ନ ଏବେ ବି ଥିଲା। ତାକୁ ଶାନ୍ତନୁ ନିଜ ହାତରେ ଆଉଁସୁ ଆଉଁସୁ ମୋ ହାତକୁ ଧରି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦେଇ ଆସିଛି ତାହା କ୍ଷମାଯୋଗ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ତଥାପି ପାରିବ ଯଦି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମାନସୀ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମ ବଳିଦାନ ଆଗରେ ମାଳତୀ ପ୍ରତି ଥିବା ମୋ ପ୍ରେମ ଆଜି ହାରିଯାଇଛି। ଭିତରେ ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ମାନସୀ। ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ତୁମେ ରାଣୀ ହୋଇ ବସିଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାମୀ ହେବାର ସବୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମୋ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି କରିଛ, ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ତୁମ ନିକଟରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି ମାନସୀ। ଶାନ୍ତନୁ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ଏତେ ସମୟ ତାଙ୍କ ମନର କଥା ସବୁ ରଖି ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଥିବା ବେଳେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଚାଲିଥିଲା।
से तांको पकेटरू दुईपट नाली शंखा बाहर करी मते पिंधेइथिले। धीरे धीरे मो पाखकु आसी मो उपरे तांको भल पाइबा जाहिर करबाकू चेष्टा करुतिले। मु जानिपारी मो हाथरू तांको हाथ छड़ेई टिके पछकु घुंची बसी कांदुथिली। मु तांको कहिथिली, शुण शांतनु, मु एटी बहुत दिन हो गलानी, केवल तुम पुओ बबुलूर माँ हेई अछि। तुमे मोठारू आउ अधिका किछि आशा करिबो नाही। तुमे खाली तुम प्रेम को हरई ना, मु भी मो दीदी को हरईची। तुमको बाहा होई आसिबा परे मु भी तुमको नहीं बहुत किछि स्वप्न देखिथिली। तुमे मोर जने भल स्वामी हेबा सहित मोर भल सांगटीए हेब, मते मोर स्त्री हेबार अधिकार देव। मते तुम प्रथम प्रेम मो दीदी ठारू बेसी प्रेम करिब। मु मध्य तुम कूଳରେ मथा रखी शोइबाकू इच्छा करुथिली, किंतु वर्तमान मु एई समस्त भावनारू दूरकू चली जाइछि। मोर से समस्त स्वप्न मरी जाइछि। मोर से पिलाड़ियामी आउ नाही। बाहा हेई भी मु आज निसंग जीवन काटुची। निजकू दर्पण रे देखिले घृणा लागुची। तुमे मोर स्वामी हेबा तो दूर कथा, मोर जीवन बंचिबार स्वाधीनता को भी जाली पड़ी छारकार कर देइछ। तुमे मो दीदी को जदि प्रेम करुथिल, जीवन सारा एमिति तार प्रतिछवि को तुम हृदय भितर रखी बंची पारि थांत। मते बाहा होई मो जीवन को नष्ट करिबार अधिकार तुमर नथिला। तुमे बहुत स्वार्थपर शांतनु। मो बापा माँकर सरलतार सुजोग नहीं तुमे तुम पुओ बबुलूर सहारा नहीं मो जीवनटा को नष्ट कर देइछ। आज मते मो निज उपरे घृणा लागुची। मोर सबु सुख स्वाच्छंद को तुम भली गोटे स्वार्थपर लोक पई जलांजलि दे देइछि। मोर से मूल्यवान समय को तुमे मते फेरई पारिबो शांतनु। दिने दीदी और तुम भितर थिबा जो प्रेम पाई मते खुशी लगुथिला, आज से प्रेम मो गଳାରେ विषधर सर्प होई झुलिची। बाहा होई सारिला परे झियो माने साधारणतः तांको मनपसंदर शाढ़ी गहना पिंधि सजेई हेबाकू भल पाती। तांको स्वामी मानक सहित बुलिबाकू जिबाकू आ फिल्म देखि जिबाकू भल पाती। मु भी सेया आशा करिथिली, किंतु मो भाग्य खराब। प्रतिदिन मु एटी मरी मरी बंचुची। तुमको बाहा होई मु कौन पाइली शांतनु, तुमे कुह। आज मु काहींकी बायाणी हेई ए घरे चाकराणी भली कटुची, तुमे कुह। तुमे तुम प्रेम को एते दिन हेलानी भूली पारि नह, किंतु मु स्त्री हिसाब रे तुम प्रेम टिके आशा करी कौन पाइली, तुमे कुह। माड़ गाली मानसिक अत्याचार ए दारुण दुख सबु देई तुमे आज खूब सहजरे मोठारू क्षमा चाहुच। ये की प्रकार अनुताप तुमर शांतनु? खाली मन भितर अनुतापर अनुभव कले तुमे कौन एते सहजरे मोठारू मो प्रेम हासिल करिनेब बोली भाबुच? तुमर मो प्रति अतीतर से दुर्व्यवहार और सब अत्याचार मु भूली पारु नहीं। मो आत्मस्वाभिमान को बहुत बाधिची, मते क्षमा कर शांतनु। देख, जदि तुम भितर एते प्रेम भावना जागृत हेउची, तेबे तुमे तुम भितर थिबा प्रेम भावनार आवश्यकता को पूरण करिबा पई अन्य जणे महिला को विवाह करिबा उचित हेब। तुमर संपूर्ण स्वाधीनता अछि। तुमे तृतीय थर विवाह करि परिबो। मोर एथिरे कोनोसी आपत्ति नाही। एहा कहिबा परे मु रूम छाड़ी बालकनी को चली जाइथिली। किछि समय परे शांतनु मध्य मो रूम छाड़ी चली जाइथिले। मो आखिरु लुह सेतेबेले बोही चलीतिला। मु चाहिले भी तांको पई प्रेमर भावना विकास करिबारे सक्षम होई पारु नथिली। थरे जणे महिला निज हृदयर कबाट बंद करिदेले से जहा भी कले मध्य केही खोली पारिबे नाही। एते जंत्रणा देबा परे जदि केही भाबंती जे से सेही महिला को सम्मान देई पूर्वपरी फेराई आनी पारिबे, तेबे तार एहा भाबिबा एक बड़ भूल। बंधुगण, आशा करूछु आपण मानकु ए कहानी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां, जदि हमर ए चैनल को नुवा करि आछिथि, चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बई वीडियो हम चैनल रे आसीबो, सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन दिबो। पुनी देखाबो आगामी वीडियो रे आ एक नुवा कहानी को नै। सेतबेले पंत रहउछु। जय जगन्नाथ।